इस वक्त डीजी एसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी जियो न्यूज के साथ मौजूद हैं। अहमद शरीफ चौधरी साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। इससे पहले आपका मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह तौर पर सामने आया कि भारत को इस बुज़दिलाना शर्मनाक हरकत का जवाब दिया जाएगा। इस वक्त भारत ने किस तरह पाकिस्तान पर हमला करके नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है और पाकिस्तान के इक़दाम क्या होंगे? जी, मैं आपको अभी तक की जो हमारे पास डैमेज असेसमेंट की रिपोर्ट है उससे आगाह करना चाहता हूँ। जी, हमारे पास की अभी तक की इतलात के मुताबिक 5 जगहों पर कोटली, अहमदपुर ईस्ट, मुजफ्फराबाद, बाग और मुरीदके पे हमले किए गए हैं। कोटली के अंदर जो हमारे पास अभी तक की इतलात हैं, 2 सिविलियंस की शहादत की इतला पहुंची है। अहमदपुर ईस्ट में एक बच्चे की शहादत और 12 जख्मियों की सिविलियंस की जख्मी होने की इतलात पहुंची है। इतलात है हमारे पास। ये भी मालूम है कि हुआ है कि वहां पे एक मस्जिद के ऊपर हमला किया गया था। वहां पे उस मस्जिद से मलका जो घर था उसके ऊपर उसके जो है गिरा है और उसमें एक माँ बाप और उनका बच्चा अभी तक उनको भी वहां से निकाला जा रहा है। कोशिश की जा रही है उनको निकालने की। कोटली में भी इंतहाई बदकिस्मती और मस्जिद पे दोबारा हमला किया गया और ये जो मसाजिद पर हमले हैं ये इंडिकेट करते हैं मोदी की जो और आरएसएस की जो हिंदुत्व सोच है, मुसलमानों की मसाजिद पे चुन के हमले करने किए गए हैं। मुजफ्फराबाद पे जो इतलात के मुताबिक एक जो मिसाइल है वो एक सड़क पर गिरा है, उसका नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन उसके करीबो जवार भी कुछ इतलात है उसके मुजफ्फराबाद के पास, वहां पे भी कुछ इतलात मौजूद हुई है जिसके भी फर्दर डैमेज असेसमेंट की जा रही है। मैं आपके तवसत से ये बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई फिजा में और जमीन में दोनों जगह जारी है और उसकी तफसीलात से भी आपको आगाह करते रहेंगे हम। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। डीजी एसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी जियो न्यूज से बात कर रहे थे। उन्होंने अब तक जो भारत की जानिब से इक़दाम किए गए हैं, बुज़दिलाना शर्मनाक कार्रवाई की गई है, उसकी तफसील उन्होंने सामने रखी है और अपना दो टोक मौक़िफ़ वाज़ेह तौर पर सामने रखा है कि भारत की इस हरकत का भरपूर जवाब दिया जाएगा और इसके लिए पाकिस्तान की जानिब से, पाकिस्तानी अफवाज की जानिब से, पाक फिजाइया की जानिब से कार्रवाई शुरू भी की जा चुकी है। पाक फजाइया के तैयारे महवे परवाज है और पाक अफवाज मुसलसल चौकन्ना और हर वक्त तैयार है इस भारत के हमले से पहले भी और इस हमले के बाद अब भरपूर तौर पर जवाब दिया जाएगा। पाक फजाइया की जानिब से, पाक अफवाज की जानिब से भारत ने इस बुज़दिलाना और शर्मनाक कार्रवाई में पाकिस्तान की सिविलियन आबादी पर हमला किया है, सिविलियन आबादी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, मस्जिदों पर हमले किए गए। भारत की जानिब से पाकिस्तान में मसाजिद पर हमला किया गया जिसमें शहरी जख्मी हुए हैं, शहीद हुए हैं, उसका जवाब देने का हक पाकिस्तान महफूज रखता था और इसी से मुताल्लिक दो टोक मौक़िफ़ सामने लाया गया। पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तान भारत की इस कार्रवाई का उसके किए जाने वाले इक़दामात से बढ़कर जवाब देगा और पाकिस्तान की जानिब से पाक फिजाइया और पाक अफवाज भरपूर जवाबी कार्रवाई जारी रखे हुए हैं, जिससे मुताल्लिक ये खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान की जानिब से भारत को उसकी जारहियत का भरपूर जवाब दिया गया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस भारत की कार्रवाई को शर्मनाक करार दिया है। उनका कहना है कि शर्म की बात है कि भारत की जानिब से जारहियत में पहल की गई और शर्म की बात है कि हमने अभी पाकिस्तान के खिलाफ भारत के हमलों के बारे में सुना है, जो कि अफसोसनाक बात है। इस खबर के लिए जियो न्यूज आपको मुसलसल आगाह रखेगा। इससे पहले पिछले 15 रोज के दौरान जो कशीदगी पैदा हुई उसके बारे में भी जियो न्यूज अपने सिचुएशन उनसे आगाह करता रहा है। पाकिस्तान मुसलसल मौक़िफ़ दोहराता रहा कि पाकिस्तान की जानिब से भारत पर हमले में पहल नहीं की जाएगी, पाकिस्तान जारहियत नहीं चाहता, पाकिस्तान अमन चाहता है, लेकिन अगर
भारत की जानिब से जारियत की गई, हमला किया गया तो फिर इसका भरपूर मौसर फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। और इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान की जानिब से जवाबी कार्रवाई से मुताल्लिक, जिससे जियो न्यूज आपको आगाह करेगा। पाकिस्तानी अफवाज भारतीय जारियत का भरपूर जवाब दे रही हैं और DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी इसकी तस्दीक कर चुके हैं। जियो न्यूज से गुफ्तगू के दौरान उन्होंने ये मौक़िफ़ वाज़े तौर पर दोहराया कि पाकिस्तान भारत की इस बुज़दिलाना शर्मनाक कार्रवाई का भरपूर जवाब देगा। पाकिस्तान की जानिब से जवाबी कार्रवाई पहले ही जारी है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज और पाक फ़ज़ाइया भरपूर कार्रवाई और जवाबी कार्रवाई में मसरूफ है। इब्तदाई इतलात ये आ चुकी हैं कि पाक फ़ज़ाइया ने दुश्मन के 2 जहाज गिरा दिए हैं। पाकिस्तानी फ़ज़ाइया के तमाम जहाज महफूज हैं। इससे पहले कई बरस पहले 2019 में पेश आने वाले वाक़े में भी पाकिस्तान की जानिब से भारत का MiG-21 तैयारा गिरा दिया गया था और उसके पायलट को गिरफ्तार कर दिया गया था। अभिनंदन को पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान में गिरफ्तार किया गया था, उसका तैयारा गिरा दिया गया था। वो कोशिश भी भारत की नाकाम हुई थी। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जानिब से एक बार फिर जारियत की गई है बुज़दिलाना और इंतहाई शर्मनाक कार्रवाई में पाकिस्तान की सिविलियन आबादी को निशाना बनाया गया है। और इस कार्रवाई के जवाब में पाकिस्तान की जानिब से कार्रवाई शुरू हो चुकी है, जिसकी तस्दीक वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ और DGISPR कर चुके हैं। इस वक्त अहम तरीन खबर जियो न्यूज पर आ रही है। पाकिस्तानी अफवाज भारतीय जारियत का जवाब दे रही है और इब्तदाई इतलात के मुताबिक पाक फजाई ने दुश्मन के 2 जहाज गिरा दिए हैं। शहरी आबादी को पाकिस्तान में निशाना बनाने का भारत ने अंजाम भुगत लिया है। पाकिस्तान के दिफाई मकामात पर भारत की जानिब से हमला करने की हिम्मत नहीं हुई। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने जियो न्यूज से बात करते हुए कहा कि भारत में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो पाकिस्तानी फिजाई हदूद में दाखिल होता, पाकिस्तानी फिजाई हदूद में दाखिल होकर हमला करने की कोशिश करता। ऐसा भारत के लिए मुमकिन नहीं हो सका। उसने अपनी ही फिजाई हदूद से पाकिस्तान पर हमला किया। भारत की जानिब से अपनी फिजाई हदूद से पाकिस्तान पर मिसाइल दागे गए, जिसमें सिविलियन आबादी को निशाना बनाया। और भारत की इस कार्रवाई के जवाब में पाकिस्तान ने फौरी ऐलान किया कि पाकिस्तान की जानिब से जवाबी कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। अहम तरीन खबर आपको दे दें, पाक फजाइया के तमाम जहाज महफूज हैं और पाकिस्तान की फजाइया ने भारत के 2 जहाज गिरा दिए हैं। और इस वक्त ये मुंह तोड़ जवाब दिया गया है पाकिस्तान की जानिब से भारत की इस कार्रवाई का, जिसमें सिविलियन आबादी को निशाना बनाया गया। बुज़दिलाना शर्मनाक कार्रवाई भारत ने की। पाकिस्तान के 5 मकामात पर मिसाइल दागे, जिसमें शहरी आबादी को निशाना बनाया। पाकिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर मसाजिद पर हमले किए, जहां पर मिसाइल गिरने से शहरी जख्मी हुए। मुख्तलिफ मकामात पर पाकिस्तान के शहरी शहीद भी हुए, जिसकी तस्दीक DGISPR ने की कि कोटली में भारतीय हमले में 2 शहरी शहीद हुए। अहमदपुर शर्किया में किए जाने वाले हमले में एक बच्चे को शहीद किया गया है, जबकि 12 से ज्यादा शहरी जख्मी हुए। और फौरी तौर पर पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान की फजाइया, जो कि भरपूर तौर पर तैयार थी किसी भी जारियत का जवाब देने के लिए, पाकिस्तान ने अपना फौरी मौकिफ सामने लाते हुए ये ऐलान किया कि पाकिस्तान भारत की इस जारियत का भरपूर जवाब देगा। मुसलसल खबरें आ रही हैं पाकिस्तान की भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई से मुताल्लिक, जिसमें पाक फजाइया की जानिब से भारतीय तैयारे मार गिराए गए हैं। और अब पाक फौज की जवाबी कार्रवाई से मुताल्लिक मजीद अहम खबर यह है कि भारत का ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह कर दिया गया है। पाक फौज ने जवाबी कार्रवाई में भारत का ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह कर दिया है। और जमीन ज़ारा जियो न्यूज़ की नुमाइंदा, उनसे हम इस बारे में बात करेंगे। जमीन ज़ारा, क्या खबर आ रही है पाकिस्तान के दिफाई इक़दामात से मुताल्लिक, जो कि भारत की शर्मनाक और बुज़दिलाना कार्रवाई के जवाब में किए जा रहे हैं? देखें, भारत की जानिब से जो हमला किया गया है, इसका पाकिस्तान भरपूर तौर पर जो है वो जवाबी कार्रवाई इस टाइम की जा रही है। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अभी जो है पाक फौज ने जवाबी कार्रवाई में भारत का ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह कर दिया है। मुतअद्दिद मकामात पर पाक फौज दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। इससे कबल भी भारतीय जारियत का भरपूर जवाब दिया जा रहा है। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक पाक फजाइया ने दुश्मन के 2 जहाज भी गिराए हैं और पाकिस्तानी फजाइया के तमाम जहाज जो है वो महफूज हैं। पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज दुश्मन को जारियत का
منہ توڑ جواب دے رہی ہے. سیکورٹی ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ پاک فوج نے جوابی کارروائی میں بھارت کا بریگیڈ ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ تباہ کر دیا. متعدد مقامات پر پاک فوج کی جوابی کارروائی جاری ہے. رات کے اندھیرے میں جو ہے وہ حملہ کیا گیا اور پاکستان پر جو ہے وہ یہاں پر حملہ کیا گیا اور میزائل داغے گئے. پاک فوج کی میزائل اسٹرائک نے LOC پر جو ہے دو نیاز سیکٹر میں دشمن کی پوسٹ جو ہے وہ بھی اڑا دی ہے. میں آپ کو بتاتی چلوں بریکنگ نیوز ہے کہ پاک فوج کی میزائل اسٹرائک نے LOC پر دو نیاز سیکٹر میں دشمن کی پوسٹ اڑا دی ہے. پاک فوج دشمن کی جو ہے ننگی جارحیت کا منہ توڑ جواب دے رہی ہے. اس سے قبل بتایا جا رہا تھا سیکورٹی ذرائع کی جانب سے کہ بریگیڈ ہیڈ کوارٹر تباہ کیا گیا ہے. اب پاک فوج کے میزائل اسٹرائک نے LOC پر دو درمیان سیکٹر میں دشمن کی پوسٹ جو ہے وہ بھی اڑا دی ہے اور جوابی کارروائی کا سلسلہ عام خبر زمین زارہ تفصیل بتا رہی ہیں کہ پاکستان کی فضائیہ نے انڈین جہاز مار گرائے ہیں. اس کے علاوہ بھارت کا بریگیڈ ہیڈ کوارٹر تباہ کر دیا ہے, جبکہ LOC کے قریب ایک چیک پوسٹ بھی پاکستان کی جانب سے تباہ کر دی گئی ہے. دفاعی محاذ پر پاکستان کی جانب سے بھارت کو بھرپور جواب دیا جا رہا ہے. دوسری جانب سفارتی محاذ پر بھی پاکستان کے حق میں بیانات آ رہے ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت کی جارحیت کو شرمناک اور بزدلانہ کارروائی کو شرمناک عمل قرار دیا ہے. دفاعی محاذ پر پاکستان کی جانب سے بھارت کو بھرپور جواب دیا جا رہا ہے. دوسری جانب سفارتی محاذ پر بھی پاکستان کے حق میں بیانات آ رہے ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت کی جارحیت کو شرمناک اور بزدلانہ کارروائی کو شرمناک عمل قرار دیا ہے. Reaction to the attacks between India and Pakistan? No, it's a shame. We just heard about it just as we were walking in the doors of the Oval. Just heard about it. I guess people knew something was going to happen based on a little bit of the past. They've been fighting for a long time. You know, they've been fighting for many, many decades. Any message? And centuries, actually, if you really think about it. No, I just hope it ends very quickly. Reaction to the attacks between India and Pakistan? No, it's a shame. We just heard about it just as we were walking in the doors of the Oval. Just heard about it. I guess people knew something was going to happen based on a little bit of the past. They've been fighting for a long time. You know, they've been fighting for many, many decades. Any message? And centuries, actually, if you really think about it. No, I just hope it ends very quickly. سفارتی محاذ پر بھارت کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارتی حملے کو شرمناک قرار دے دیا ہے. ان کی جانب سے بات کی گئی ہے کہ پاکستان کی جانب حملہ کیا گیا بھارت کی جانب سے, اور بھارت کی جانب سے جارحیت میں حملے میں پہل کرنا ایک شرمناک عمل ہے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی سے ہم بات کریں گے جو کہ دفاعی تجزیہ کار ہیں. راشد ولی صاحب, پاکستان مسلسل یہ کہتا رہا کہ پاکستان امن چاہتا ہے, جارحیت نہیں چاہتا, اور پاکستان بھارت پر حملے میں پہل بھی نہیں کرے گا, لیکن اگر بھارت کی جانب سے ایسی کوئی کارروائی کی جاتی ہے تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا. جی, پاکستان کا بڑا کنسسٹنٹ سٹانس رہا ہے کہ وہ جارح نہیں ہے, نہ جارحیت کرے گا, بلکہ وہ اپنے سیلف ڈیفنس میں کارروائی کرے گا, اور وہ کارروائی بڑی افیکٹو کوئڈ پرو کو پلس ہوگی, مؤثر ہوگی. اور بائنا وہی ہوا ہے. بھارت نے ایک ہمارا جو ازلی دشمن ہے روایتی بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جنگ سپتمبر کی جو اسپرٹ ہے اس کو یاد ہمارے لیے تازہ کر دی ہے. رات کے اندھیرے میں میزائل حملہ کر کے ایک مسجد کو شہید کرنا اور ایک بچے کی شہادت کی ہمارے لیے ایک بہت بڑا ایک ان کا بزدلانہ کارروائی کا ایک مظہر ہے. اور پاکستان نے فوری رسپانس کیا ہے. بھارت کے 2 جہاز گرائے جا چکے ہیں, اور یہ ایک اس ملک کے لیے جس کو بڑا زوم تھا اپنی طاقت میں بہت بڑا ایک سیٹ بیک ہے. اور بالا کوٹ میں ابھی نندن کی گرفتاری کی صورت میں ان کو امبیرسمنٹ ہوئی تھی. ابھی یہ پہلے حملے میں 2 جہاز کا گرنا یہ بہت بڑا نقصان ہے. پاکستان فضائیہ کے تمام جہاز محفوظ ہیں اور پاکستان حق محفوظ رکھتا ہے جس طریقے سے انہوں نے میزائل. راشد ولی صاحب, جس وقت آپ بات کر رہے ہیں اس وقت اس سے متعلق مزید اہم خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ پاکستان کی فضائیہ کی جانب سے بھارت کے طیارے گرائے گئے ہیں, اور بین الاقوامی میڈیا بھی اب اس کی تصدیق کر رہا ہے کہ پاکستان نے انڈیا کا رفال طیارہ مار گرایا ہے. یہ وہی طیارے ہیں جو بھارت نے کچھ برس پہلے حاصل کیے, اور اب اس سے متعلق مزید بھارت کی جانب سے اقدامات کیے جا رہے تھے کہ اپریل کے مہینے میں بھارت نے $8 ارب کی ڈیل
ڈیل کی 26 مزید رفال طیارے خریدنے کے لیے، اور جو رفال طیارے اس کے پاس پہلے سے موجود تھے اسی میں سے ایک طیارہ پاک فضائیہ نے مار گرایا ہے۔ جی ہاں بالکل، ایک رافیل طیارہ ان کا مار گرایا گیا۔ یہ بہت بڑا سیٹ بیک ہے ان کے لیے، وہ جس پہ ان کا زوم تھا وہ بالکل ان کا گھمنڈ، ان کا غرور وہ خاک میں ملا دیا ہے ہمارے شاہینوں نے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ قوم کو اس پہ فخر ہونا چاہیے اور بھارت کو اس پہ شرم آنی چاہیے، جیسے کہ ٹرمپ نے بھی کہا ہے کہ بزدلانہ طریقے سے ایک بین الاقوامی سرحد کی خلاف ورزی کرتے ہوئے سویلین آبادی کو کرانا، یہ تو جنیوا کنونشن کی بھی خلاف ورزی ہے، انسانی حقوق کی بھی خلاف ورزی ہے۔ اور یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ جنگی اہداف حاصل کرنے کے لیے سویلین آبادی پہ میزائل گرائیں؟ اور اب ان کو ترکی با ترکی جواب مل گیا ہے۔ ان کا جو 2 جہاز گرائے گئے ہیں ان میں سے ایک رافیل رپورٹڈ ہے، اور ہمارے تمام طیارے خدا کے فضل سے محفوظ ہیں۔ تو ہمارے شاہینوں نے پھر پروو کیا ہے کہ وہ کوالٹیٹیولی کریج میں، ٹریننگ میں، ٹیکٹکس میں ان سے بہتر ہیں، اور اس کے یہ بھارت کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہونا چاہیے۔ اور جو جس ہدف کے تعاقب میں انہوں نے پاکستان پہ حملہ کیا کہ اپنے لوگوں کو ان کے جذبات کو برانگیختہ کر کے یہ بتانا کہ ہم کچھ اہداف حاصل کریں گے، اس میں ناکامی ہوگی تو ان کی آبادی میں یہ مزید اس طرح پھیلے گا، جو پہلے بھی ان کے اندر سے آوازیں آنے شروع ہو گئی ہیں کہ یہ کون سے اہداف ہیں جنگی، اور جس کے لیے بھارت نے اتنی یہ جنگی فضا وار ہسٹیریا کریٹ کیا ہے۔ راشد ولی صاحب، مزید کیا حکمت عملی ہونی چاہیے اس بھارت کی جنگی جارحیت کے خلاف، اور جو بزدلانہ اور شرمناک طریقے سے پاکستان میں مساجد پر حملہ کیا گیا اور سویلین آبادی کو نشانہ بنایا گیا؟ ابھی بڑا ہمارا رسپانس جو ہے وہ ویل کنفیگرڈ ہے، یہ سٹیپ بائی سٹیپ رنگ پہ کلائم کریں گے۔ پہلا تو میزائل کا جو جواب ہے وہ ہمارا ہم محفوظ رکھتے ہیں، ہم کون سا ٹارگٹ چنیں، ہم ان کی طرح سویلین آبادی کی طرف تو نہیں جانا چاہتے، تو ورتھ وائل کو ٹارگٹ ہوگا تو اس کو ہم چنیں گے۔ ایئر کا جو جواب ہم نے دے دیا ہے، ان کے در انداز ہونے کی کوشش کی جہازوں نے تو ان کو گرا دیا گیا، یہ بہت بڑا سیٹ بیک ہے ان کے لیے۔ اور پاکستان کا جو جواب ہے وہ پاکستان اس سے میزائل اگر آئے ہیں تو میزائل کی صورت میں دے گا۔ بہت شکریہ راشد ولی صاحب، دفاعی تجزیہ کار جیو نیوز سے بات کر رہے تھے۔